بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من بعد ما سبق لينا خدينا الكوليكسيون ديال لي زيكزيرسيس 1 و 2. في هاد لا فيديو غادي ناخذوا ليكزيرسيس كوليكسيون ديال ليكزيرسيس 3. دونك résoudre les équations suivantes. On a deux équations A et B. ناخذوا l'équation A. دونك كنلاحظوا في هاد l'équation ان x موجوده يعني se trouve entre les parenthèses. دونك غادي نحاولوا نفكروا اننا on simplifie cette équation. انا غادي نبسطوها en éliminant les parenthèses. نحذفوا هاد les parenthèses en utilisant la règle de distributivité ou bien le développement. Donc on va distribuer le nombre 5 sur x et après sur 2. Donc et on obtient 5x moins 10 égale à 4x plus 1. الآن كيمكن لنا on va mettre les inconnus le côté et les connus l'autre côté en utilisant les techniques اللي كنديروا en changeant de signe. Donc on a 5x et 4x et 5x sont des inconnus, donc غادي نوضعوهم في le premier côté ou bien le premier membre, le membre à gauche, ou les 1 et moins 10 غادي نوضعوهم في deuxième membre. Bien sûr on va utiliser en changeant de signe بالنسبه لدوك لي termes اللي غادي يعني نكتبوهم في l'autre terme. Donc غادي تكون لنا فوالا هاد ليكواسيون كتلاحظوا. دونك عندنا موان 4x باسكو 4x كانت عندنا في لو دوزيام كوتي. مانتنون من جبناها في هاد لو بروميي كوتي يعني باستعمال لا تكنيك غتكون عندنا موان 4x. لا ميم شوز اون 1 يعني كتواجد اصلا هي في لو كوتي ديالها يعني ما غاديش نغيروا لها لو سيني. مي عندنا موان 10 في هاد لو كوتي. دونك من جبناها في الدوزيام كوتي غتعطينا بلس 10. Maintenant on va simplifier chaque côté et on obtient 5x moins 4x c'est x. 1 plus 10 c'est 11. Alors كنحصلوا على la solution ديال l'équation c'est 11. وإلا مشينا عوضنا هنايا bien sûr غادي نلقاو بأن هاد لو côté égal à يعني l'autre côté. Voilà, maintenant on passe à l'équation B. La même chose كنلاحظوا هنا في هاد l'équation عندنا des fractions. دونك اول حاجه غنديرو ما غاديش نفكروا نديرو لي كوني و لي زانكوني في شاك مومبر، مي غادي نحاولوا on va simplifier cette équation en éliminant les fractions. Et pour cela يعني باش نحيدوا هاد لي fractions on va les mettre au même dénominateur. Donc شنو هو الدينوميناتور اللي عندنا؟ le dénominateur commun c'est 6 puisque 6 est un multiple de 2 et multiple de 3. Donc غادي يكون عندنا يعني le dénominateur commun c'est 6. Et bien sûr يعني les numérateurs غادي يتغيروا. Voilà, donc la méthode on a déjà 3 الان صبحت لنا 6 يعني c'est-à-dire on multiplie par 2. Voilà, كنلقاو 6. Donc la même chose en haut on va multiplier la même chose par 2 وكنحصلوا على هذه l'écriture 2x plus 2. Ici, on multiplie par 3 pour trouver le nombre 6. Donc, on va la même chose, on va multiplier en haut par 3 et on obtient 15x. Mais ici, quand le dénominateur matriche, donc le numérateur va être comme هو. Maintenant, on va éliminer les fractions. Donc, on va multiplier ici par 6. Le côté كامل, on va le multiplier par 6. La même chose, le côté كله. On va le multiplier par le même nombre 6 باش نحافظوا على l'égalité. Donc l'équation الجديده اللي غتكون عندنا bien sûr on va simplifier par 6 وغتبقى لنا 3x plus 2. Et ici on distribue 6 fois la fraction on va simplifier par 6 غتكون عندنا 6 avec 6. La même chose ici 6 fois la fraction on simplifie avec 6 donc غتبقى لنا l'équation sans fraction. Voilà, donc هذه هي la méthode. Et après maintenant يعني غادي نوضعوا les inconnus في جهه و les connus في جهه الثانيه deuxième côté. Voilà, donc 3x كانت عندنا في هذا لو كوتي، من بعد ما ترجع لهذا لو كوتي غتولي لنا moins 3x. 2 كان عندنا في لو كوتي le premier côté. Maintenant غادي تمشي le deuxième côté donc غتكون عندنا moins 2 et on simplifie 2x plus 15x moins 3 c'est 14x égale à 0. Alors x égale à 0 sur 14 c'est 0. Voilà, وكنحصلوا على
la solution de cette équation est 0.